माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती काकुली घोष दस्तिका। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি গভীর বেদনা ও ন্যায়বোধ নিয়ে সংসদে দাঁড়িয়েছি। মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন অর্থাৎ ৩৫৬ ধারা পুনরায় প্রয়োগ করা হবে কিনা বা তার সময়কাল বৃদ্ধির জন্য যে প্রস্তাব এসেছে তার তীব্র বিরোধিতা করতে। গত কয়েক বছর ধরে মণিপুরে যে ধরনের সামাজিক ন্যায় বিচারের পদস্খলন হয়েছে এবং মানুষ মারা যাচ্ছে আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তা আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে আমরা এই ৩৫৬ ধারাকে কোনো মতেই পুনঃপ্রয়োগের সমর্থন করতে পারি না। আমাদের মাননীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমি নিজে মণিপুরে গিয়েছি ২০২৩ সালে। আমরা সেখানে দেখেছি কিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে এবং কিভাবে সেখানে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সেখানে মৈতেইরা যারা বৈষ্ণব, যারা মন্দিরে পুজো করে তাদের মন্দিরও যেমন জ্বলেছে, যেমন কুকি সম্প্রদায়ের তারা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী তাদের চার্চও সেরকম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যেভাবে তাদের কোনো রকমের সেখানে উন্নয়ন নেই, সবকিছু স্তব্ধ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসন কোনো স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা নয়, এটি সংবিধানের একটি জরুরি ব্যবস্থা। অস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী হওয়ার কথা এর পুনরাবৃত্তি গণতন্ত্রের উপহাস, আইনের শাসনের অপমান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি। আমি এটাই বলতে চাই যে ১৯৭২ সালে মণিপুর রাজ্যটি স্বীকৃতি পায় এবং ২০১৭ এবং ২০২২-এ দুবার নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার পরবর্তী পর্যায়ে ওখানকার যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজে বলেছেন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ এই উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে যে কিভাবে হলো যে ২০২২-এর পরে ওখানে যে কুকিরা যে পাহাড়ে থাকে সেখানে ১৮৫৩ একর থেকে বেড়ে ৬৭৪৩ একরে এখন মাদক দ্রব্যর চাষ হচ্ছে, আফিংয়ের চাষ হচ্ছে এবং এই মাদক দ্রব্য, অস্ত্র এবং সন্ত্রাসবাদীরা পার্শ্ববর্তী যে দেশ আছে সেই মায়ানমার থেকে ঢুকছে কি করে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে যে গন্ডগোলটা এতদিন ধরে চলছে, ভয়াবহতা আমরা যেটা নিজেরা প্রত্যক্ষ করেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কিন্তু সেখানে একবার অন্তত যাওয়া দরকার ছিল মানুষকে, যাতে করে উনি সাহায্য করতে পারেন। তাই আমরা চাই গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এখানে যাতে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠা হয় এবং যে হত্যা হয়েছে ৬০,০০০-এর বেশি মানুষ তারা ক্যাম্পে রয়েছে, ৫,০০০ মানুষের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ২০০-র উপরে মানুষ মারা গেছে এবং মহিলাদেরকে তাদের আব্রু তাদের সম্ভ্রম খোয়াতে হয়েছে এবং মণিপুরে আজকে কোনো রকমের উন্নতি হচ্ছে না। তাই সেখানে এই ৩৫৬ পুনঃপ্রয়োগ না করে নির্বাচিত সরকারের জন্য ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন করে আমরা যাতে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে এনে উন্নয়ন করতে পারি এবং মাইতেই আর কুকি যে দুটি জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদেরকে একসঙ্গে বসবাস আগের মতন করাবার প্রচেষ্টা করতে পারি, তার সমর্থনে আমি আমার মত রাখলাম। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। শ্রী এ বি আকোই জাম। Thank you, chairpersons, for this opportunity. You know, I just wanted to remind the House that when the first time when the motion for imposition of the precedent rule was introduced after a grueling sessions on discussions on constitution, it's strange that it seems all the representatives from the state did not get a chance to speak. And I hope that the chair will give me some adequate time to express the
sentiments of the people of the state as a representative from there. Chairperson, Mr. Speaker, what I need to do is that just as we had a long discussion on Sindoor, I expect in the last 1 year that the House will discuss Manipur given the gravity of the situation there. Just as the terrorists came from Pakistan and created havoc and tried to divide this country on communal lines to provoke us, the Union Home Minister on this floor of the House, if my memory serves me well, on 9th August 2023, said that the crisis in Manipur was caused by the influx of illegal immigrants. Similarly, intelligence agencies have flagged off the involvement of armed groups from Myanmar in the crisis in the state. So it is like what we had experienced in Pahalgam in some sense. Ironically, Manipur was also called the little paradise, just as Kashmir is called the paradise. The only difference is the national attention is given to what happened in Kashmir, not with the state of Manipur. Our existence at the periphery and a marginal existence has been reaffirmed time and again, creating a sense of alienations and humiliation to the people of the state. To take an example of the recent times, Sri Ratan Thiam, the doyen of Indian theatre, when he expired, not a single word came from this House, nor the Prime Minister, who had expressed similar condolences when artists expired. This is a shameful reminder that how marginal Manipur is. However big you are and however role you have played in this country, the stature of Ratan Thiam, I don't need to repeat. Globally, he was mourned, and luckily some of the chief ministers from the eastern states did mourn his demise. Now let me put 2-3 issues here about the extension of the precedent rule. There are a couple of myths that we need to know, and through you I would like to inform the House as well as the country and the entire world that when the union government takes over a state under 356, it is on the assumption that the constitutional order is not working and the law and order has gone beyond what it should be normally. But the fact of the matter is the imposition of this precedent rule in Manipur is not occasioned by such a concern. It is to save embarrassment for the ruling party. If they had to do it, they would have done long time back. The Supreme Court had, in a couple of months after the initial period of the crisis, had said that law and order has been completely gone and the constitutional order is not in order. But that time, they did not do it. That's the first myth that we need to understand. This is not to restore constitutional order, but to save the embarrassment that the ruling party was about to face in that month. Second, the union government has been in hand in glove with the then state government in creating the havoc in the state. Let me cite some of the examples. The CM said that whatever he did was on the advice and the consent of the Prime Minister Modi and the Home Minister Mr. Amit Shah. Similarly, the Home Minister said on this floor of the House that the CM is cooperating with us. Honorable member, So therefore, तथ्यों के बिना सदन में बात नहीं करनी चाहिए। no, I'm just saying. Now, not to waste time, let me continue, Mr. Speaker, sir. That ex-CM again said that the valley will be under him and the Home Minister will take care of the hill. Such a thing has never happened. The subversion of the federal polity and constitutional order was already there. And third, the example, the state government, the union home minister has been dictating terms with the then state government in terms of appointing officials, as if the now
an erstwhile Article 257A, as if that is still operational, the union government was dictating terms to the state government, changing officials, and so much so that some of the officers of the Central Security Forces bluntly on record says that we don't take orders from the state government, we take it from the union government. Such a subversion has happened right through the collusion between the state government and the union government. And therefore, what we need to know is that the nature of the precedent rule must be understood. सर, रूल जो है ये 353 में सर, वहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर अभी 356 में हेड कर रहे हैं और गवर्नर के रोल को यहाँ नहीं डिस्कस किया जा सकता सर। यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यही रूल कहता है। 353 कहता है, वहाँ गवर्नर रूल है, गवर्नर वहाँ शासन कर रहे हैं, गवर्नर क्या कर रहे हैं वो नहीं डिस्कस हो सकता है यहाँ पर। Mr. Speaker, sir, I hope so. Let's first have a clarity that the precedent rule in Manipur was not imposed in order to recover a constitutional order, because in collusion with the then state government, the union government itself has subverted the constitutional order, and they are creating that kind of a lawlessness for 2 years. Now, the other point why we should not be extending a precedent rule, given these reasons, we must also remember that 356 is supposed to be used in the rarest of the rare moment. If I can recollect this House, on 3rd of September 1949, Dr. Ambedkar introduced the Article 277A, which later on became 355, as a legal and moral premise for 356. We are supposed to use this very judiciously because the mandate of the people should govern the people rather than precedence rule. That was the clear position. So is the judgment on Supreme Court judgment on Bomai case, as well as Sarkaria Commission had reminded us that these particular provisions should not be used in a whimsical reasons. And therefore, instead of introducing this and extending this almost illegitimate, in some sense morally, this precedent rule in Manipur, we should have a fresh mandate in the state of Manipur. Despite having a brutal majority, you are not able to form the government. In collusion with that state government and the union government, you have created this tragedy of Manipur in the last 2 years. So I expect the House, instead of extension of this precedent rule, to have a JPC being constituted so that the people of Manipur do not feel neglected, and we take care of what had happened and fix accountability. I must remind again that the executive conduct must have some accountability in this House. And therefore, just as we discussed Sindur, just as we had long discussions on constitutions, I expect this House to have at least 5 to 6 hours discussion on what steps can be taken in this House so that all of us can have a healing process to begin from this House. And I would like to end my interventions by appealing to the rest of the country as well. We have suffered constantly this humiliation and constantly reminding that you don't matter. The crisis in Manipur is unprecedented. Our LOP has said it. You have never seen the challenge to the Indian state's legitimate use of physical force has been challenged. Nowhere has it happened. The partition of 1947 is a living reality in Manipur today. The freedom of movement. The Meiteis cannot travel on the national highways, just as the Kukis cannot. All the citizens should have access to these movement, freedom of movement. We are not able to have it. And I expect this House, therefore, to be more serious rather than reducing this kind of extension as a mere formality and ritual. The pain and suffering of the people of that state. And so far as the 19th state of this union, this House must take it seriously, just as you have taken seriously on the question of Pahalgam and that of any other issues in this country. So I therefore object to this extension of precedent rule,
And I demand that instead of this, please dissolve that assembly, let's have a fresh mandate, and the rule of the people, will of the state must have the say rather than dictating terms, even if it's a small state. Thank you, Mr. Speaker, sir. CAN Annadurai. மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். இந்த அவையிலே பேசுவதற்கு நேரம் ஒதுக்கியதற்காக முதலில் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மணிப்பூரில் अवसर ज्यादा देर नहीं दिया है, 2 मिनट दिए हैं, only 2 minutes. குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை நீட்டிப்பதற்கான இந்த தீர்மானத்தை எதிர்த்து मणिपुर वालों को टोका नहीं इस समय के लिए. अन्नादुराई जी क्या मणिपुर? மணிப்பூரில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை நீட்டிப்பதற்கான இந்த தீர்மானத்தை எதிர்த்து எனது உரையை துவங்குகின்றேன். नेशनल लीडर है. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவருடைய குரலாகவும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கொள்கையாகவும் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை என்றைக்கும் நாங்கள் எதிர்ப்போம் என்று இந்த அவையில் நாங்கள் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றோம். மணிப்பூரில் இந்த கலவரம் தொடங்குவதற்கு முதல் காரணமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது அன்றைய பாஜக மாநில அரசும் மாநில முதலமைச்சரும் என்பதை மக்கள் அறிவார்கள். மற்ற எல்லா மாநிலங்களையும் பாஜக அரசு வாக்கு வங்கி அரசியலை செய்வதைப் போல் மணிப்பூரில் மக்களை பிரித்து இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் குக்கி இன மக்களை வந்தேரிகள் என்றும் போதைப் பொருட்கள் விற்பவர்கள் என்றும் தவறான விஷமத்தனமான பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்து இந்த கலவரத்தை உருவாக்கியவர்கள் என்பதை நாடே அறியும். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மணிப்பூரில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமைத்ததற்கான காரணம் என்ன, அதை தற்போது மீண்டும் 6 மாத காலத்திற்கு நீட்டிப்பதற்கான காரணம் என்ன என்பதை ஒன்றிய அரசு இந்த அவையில் தெரிவிக்க வேண்டும். கடந்த 6 மாதமாக குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியில் அமைதி நிலவுவதற்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும். சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் 11,000 சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களாக இருந்த அந்த எண்ணிக்கை 21,000 உயர்த்தி அமைதியை நிலைநாட்ட முடியவில்லை. தொடர்ந்து மணிப்பூர் மக்களுக்கு ஜனநாயக முறைப்படி என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்தது என்பதை இந்த அவையில் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். தொடர்ந்து ராணுவ குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அங்கே நீட்டிக்க ஒன்றிய அரசு விரும்புகிறதா என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும். வன்முறையால் வீடுகளை விட்டு வெளியேறிய குழந்தைகள், பெண்கள் மீண்டும் அவரவர்கள் சொந்த இடத்தில் குடியமர்வதற்கு ஒன்றிய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். Thank you, sir. I stand in support of this. I stand in support of this resolution to extend the president's rule in the state of Manipur, sir. I know it's a very hard decision. It's not an easy decision to implement a president's rule in Manipur, but it's a very necessary decision, sir. So we stand in support of this. To extend. By endorsing the extension of president's rule in Manipur, we are giving Manipur a chance to heal with dignity, sir. We support this with total confidence in Honorable Home Minister Amit Shah ji, who has clarity of thought. Under his stewardship, we have seen how Jammu and Kashmir transitioned from a state of political deadlock and militancy to a relative calm and accelerated development, sir. We have seen 5 years back when he has come to the parliament and he has put across to repeal the Article 370, sir. Then we used to think, Ek Desh, Ek Pradhan, Do Vidhan, Do Nishan. How does it work? But he has shown us, he has promised us in this house, saying we are going to repeal this, we'll make sure that Jammu and Kashmir will be on the path of development. And he has shown it, sir. And in the discussion that has happened on Pahalgam also, he has mentioned very clearly how the militants have come down, how terrorist activities have come down, how stone pelting has also come down in Jammu and Kashmir in the last 5 years, sir. And a lot of development has also been happening in Jammu and Kashmir. It has shown, this is a record of the Honorable Home Minister, sir. So Manipur is not just about law and order. This is about rebuilding trust in the Constitution, trust in the rule of law, trust in the idea of India, sir. And as I say with the pride, Honorable Home Minister has lived up to the trust. His decision is not an act of control, it is an act of courageous compassion, ensuring that both Mithi and Kuki communities are heard
protected and reconciled without fear and favor, sir. Sir, I heard honorable member from Manipur, sir. I request him that I request him to remember this moment, sir, not a moment of central intervention only, but as a moment of national healing enabled by a leader who does not look away when duty calls. I thank and salute the honorable Home Minister for placing peace before politics, principle before partisanship, and constitution above also. Thank you very much. माननीय मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि मणिपुर की यह हिंसक घटना, ये अन्नादुराई जी राष्ट्रीय नेता, लाओ श्री कृष्ण जी राष्ट्रीय नेता, और ज्यादा राष्ट्रीय नेता मत बनो, इसलिए मंत्री जी को बोलने दो। इन सारे राष्ट्रीय नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे दिए हैं जो उनको सुनने में खराब लगेगा जब हम उत्तर देंगे। तो महोदय, क्योंकि उत्तर जो भी होगा वह यथार्थ की धरातल पर सत्य का पांव थामकर वही बोलूंगा जो मणिपुर के लिए सही है और सत्य है। लेकिन कम समय में बोलेंगे। बिल्कुल सर। सब जानते हैं कि एक हाई कोर्ट के एक फैसले जो आरक्षण घड़ी एकदम 6:01 पहले बंद कर देंगे। साउंड में करेंगे, 2 मिनट लगेगा। हम सब जानते हैं कि हाई कोर्ट के एक फैसला जो आरक्षण से संबंधित था, उसमें जो आदेश आए थे उसको लेकर जो बातें सामने आई, उसको लेकर हिंसा फैली और वह हिंसा जातीय थी। यहाँ माननीय एंटोनी साहब बोल रहे थे और ऐसा बोल रहे थे जैसे वहाँ 2 धर्मों के बीच संघर्ष हुआ। 2 धर्मों के बीच कोई संघर्ष न हुआ है और न अभी मणिपुर में हो रहा है। जातीय हिंसा जरूर हुई थी। और महोदय, यहाँ लालजी वर्मा साहब भी बोले, यहाँ काकोली घोष मैडम भी बोली। हम बताएंगे कि अभी भी वहाँ हिंसा जारी, राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय से अभी तक मात्र एक हिंसा हुई, उसमें 1 लोगों की जान गई है और वो भी 8 महीनों के भीतर। 4 महीनों में के अंदर अभी एक भी वहां मौत नहीं हुई है महोदय। और कोई साहब बोल रहे थे कि वहाँ कोई शांति व्यवस्था नहीं है, तो शांति व्यवस्था का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ अन्नादुराई साहब बोल रहे थे कि राष्ट्रपति शासन क्यों बढ़ाया जा रहा है, तो मैंने जो कहा कि वहाँ शांति व्यवस्था बहाल हो रही है और 4 महीनों में एक भी मौत नहीं हुई है। आगे शांति व्यवस्था रहे। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अभी राष्ट्रपति शासन जरूरी है, इसलिए आपके पास निवेदन लेकर मैं आया हूं। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हुए विकास, विश्वास, शांति और स्टेबिलिटी की चर्चा मैं जरूर 1 मिनटों में करना चाहूंगा। माननीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 78 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है महोदय, जिसके फलस्वरूप पिछले 10 वर्षों में ऑल राउंड विकास हुआ है पूर्वोत्तर राज्यों का। नॉर्थ ईस्ट के लिए माननीय प्रधानमंत्री के विजन को हम 5 क्षेत्रों में देख सकते हैं। कनेक्टिविटी की क्रांति, स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग, सशक्तिकरण और समावेशी विकास, युवाओं और महिलाओं का कल्याण, शांति और स्थिरता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक ईस्ट को एक्ट ईस्ट बनाया गया, एक्ट ईस्ट को एक्ट फास्ट करने का काम किया गया, एक्ट फास्ट को एक्ट फर्स्ट करने का काम किया गया। और माननीय मोदी जी मानते हैं कि पूर्वोत्तर के विकास में ना नहीं होते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको
उनको हर बात पर हंसने की बात आते लगती है, अभी भी हंस रहे हैं, और उनके नेता बोलते हैं उस समय भी उन पर हंसते रहते हैं। पता नहीं उनकी हंसी में व्यंग होता है या कौन सी राज छुपी होती है। महोदय, जिसके फलस्वरूप आज पूर्वोत्तर की शांति में स्टेबिलिटी हुई है, जहां यूपीए की सरकार में 11,327 हिंसक घटनाएं हुई थी, वही एनडीए की सरकार में मात्र 3,511 दर्ज की गई है, यानी 69% कमी आई है। हताहत सुरक्षा बलों की संख्या पहले 456 इनकी सरकार में थी, जो घटकर अब 135 हो गई है। इसमें 70% की कमी आई है। नागरिकों के हताहत घटकर अब उसकी संख्या इतनी हो गई है, यानी 85% की कमी आई है महोदय, और इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। महोदय, 2014 से लेकर अब तक 10,600 विद्रोहियों ने सरेंडर किया है। नॉर्थ ईस्ट में 2019 से 2024 के बीच कुल 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते हुए हैं, इसीलिए आज नॉर्थ ईस्ट में वहां आज शांति दिखाई देता है। महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वहां आज शांति व्यवस्था है, और इसके फलस्वरूप हिंसा की घटनाओं में जो कमी आई है, जिसका मैं उल्लेख किया हूं। राष्ट्रपति शासन इस अवधि में 2500 से ज्यादा हथियार, 1900 से ज्यादा विस्फोटक और 30,000 से ज्यादा गोला बारूद बरामद महोदय किए गए। कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, और संवाद प्रक्रिया के द्वारा दोनों समुदायों के मतभेद को दूर कर चिरस्थायी शांति की बहाली के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। महोदय, आज हमारी डॉक्टर घोष मैडम बोल रही थी कि वहां ड्रग्स और नशे के संबंध में, महोदय, मणिपुर को नशा मुक्त करने के लिए, नशे के व्यापार में लिप्त नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मणिपुर में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की गति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही वहां जो भी नशे की लत से जो आदी हो गए हैं, वह भी उससे मुक्त हो, इसका भी प्रयास महोदय किया जा रहा है। महोदय, और इसके बाद मैं जरूर याद कराना चाहूँगा कुछ घटनाओं को, एक दो घटना को बताकर मैं जरूर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जरा ये लोग अपनी ओर भी देखें, अपनी ओर भी देखिए महोदय। 2002 से 2012 तक कांग्रेस की सरकार रही। खत्म कर रहा हूं मैं, आधा मिनट में सर। 1200 हत्याएं हुई थी। 1997 में कांग्रेस की सरकार में 352 लोगों की मौत हुई थी। 1993 में कांग्रेस की सरकार में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, और 1993 में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 750 लोगों की मौत हुई थी। और महोदय, हमारी बहन पश्चिम बंगाल से बोल रही थी घोष मैडम, मैं उनको बताना चाहूंगा कि वहां उस घटना में, मणिपुर की घटना में लगभग 250 लोगों की मौत हुई थी लगभग, और उससे ज्यादा 250 से ज्यादा मौत पश्चिम बंगाल के चुनावी हिंसा में टीएमसी की सरकार और उसके कार्यकर्ताओं ने गुंडा का रूप लेकर निरसंग हत्या की। बहनों के साथ बलात्कार हुआ। ऐसी भी घटनाएं हुई जो ब्याह कर लाई गई थी बहू, उसको एक दिन के बाद ही पति को और उसकी पत्नी को अलग अलग करके अपहरण कर लिया गया है। महोदय, यह बहुत अन्याय है। बोलने से पहले ये लोग देखे, और मैं विश्वास दिलाता हूं इस सदन को कि वहां शांति बहाल हो रही है। आप कृपया भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करें। मणिपुर के हिंसा जो निरंतर कुछ दिन तक आगे बढ़ती रही, उसमें बाहर के लोग भी लगे थे, और उनके सोशल मीडिया को कंगाल कर देखिए कि किस प्रकार से इन लोगों ने वहां हिंसा जो भड़की थी, उस आग में घी डालने का इन्होंने काम किया था। महोदय, मैं अंत में अनुरोध करता हूं कि मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2025 को जारी की गई घोषणा को इस सदन द्वारा अनुमोदित किया जाए।
संविधान के तहत निर्धारित उद्घोषणा की एक प्रति परिणामी आदेश के साथ सदन के पटल पर रखी गई है। महोदय, प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सावधिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में सावधिक संकल्प स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 31 जुलाई 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।